नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जून मास 27 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा तेबे आसतु संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, रथयात्रा पे प्रत्येक जिला को गरीब स्वतंत्र बस। एने प्रशासन पक्षर निष्पत्ति निया जाइछि। आउ ए संक्रांत परिवहन मंत्री विभूति जेना सूचना दैछंती। 28 जगह पार्किंग व्यवस्था करिछि स्थानीय प्रशासन। सेहीपरि यात्री सुविधा को दृष्टि रखी 200 रु अधिक ऑटो मागणा सेवा जोगाइबे। ताहा सहित मागणा भोजन व्यवस्था मध्य करा जाइछि। आउ अन्यपटे घरे बस चढ़ादर कले कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली मंत्री चेतावनी दैछंती। परवर्ती खबर, परीक्षा फी छाड़ कले सरकार। सेपटे सरकार अधीन में निजुक्ति संस्था द्वारा परिचालित विभिन्न निजुक्ति परीक्षा पाई फी छाड़ करने को सरकार निष्पत्ति नहीं। एने सरकार पक्षर ओपीएसई, ओएसएससी और एसएसएससी बोर्ड को चिठी लिखा जाइछि। जो परीक्षार्थी परीक्षा देइथिबे सेमान को परीक्षा फी फेराई दिया, किंतु परीक्षा देई नथिबा परीक्षार्थी को आवेदन फी फेरस्त कराजिबो नाही बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबर, 9 रे अकाउंट को आसिबो सुभद्रा टंका। सरकार पठाइबे तृतीय किस्ती। कारण सुभद्रा सोसाइटी चतुर्थ परिचालना परिषद बैठक में एने दि जाइथिबा प्रस्ताव गृहीत होइथिबा सूचना मिली। जोंथिरे अगस्ट 9 रे तृतीय किस्ती प्रदान प्रस्ताव को अनुमोदन करा जाइछि। एहा सहित सुभद्रा हिताधिकारी संपर्क में सर्भरे कॉलेज छात्री मध्य सामिल होई परिबे बोली बैठक में निष्पत्ति होइछि। जेउ माने योग्य सेमान को सुभद्रा टंका मिलिबो। परवर्ती खबर, हिमाचल प्रदेश रे अचानक बन्या 2 जनकर मृत्यु 20 भासी गले। हिमाचल प्रदेश कुल्लू आज बादल फटा वर्षा जोगु जीवा नल्लार अचानक बन्या आसी। कांगरार खनियारा ग्राम में अचानक बन्या आसवा फल 2 जनकर मृत्यु हो जाइछि एवं आहुरी 20 रु अधिक लोक निखोज अछंती। सेपटे घटनास्थल में जिला प्रशासन एवं पुलिस टीम पहुंची। मिलिथिबा सूचना अनुसार एक शक्ति प्रकल्प पर काम चलीथिला बेले यह अघटन घटी। बादल फटा वर्षा जोगु अधिकांश श्रमिक भासी जाइछंती। उक्त घटना बीजेपी सभापति जेपी नड्डा गंभीर शोक प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर, आईन मंत्री बड़ घोषणा, गंजेई मुक्त होब ओडिशा। सेपटे मंत्री कहिसेंती राज्यर विभिन्न जगार जनजातिर लोकों को प्रलोभित कराई अनेक जगह चोरा गंजेई व्यवसाय करा जाउछि। ए वर्ष सर्वाधिक गंजेई चाष नष्ट करा जाइथिबा कहिसेंती अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। आगामी दिन में जनजातिर गरीब लोकों को मिछ कही जो माने गंजेई चाष करती सरकार सेमानक उपरे नजर रखिछंती। सेमान को जल्दी अरेस्ट कर दंड दिया। परवर्ती खबर, हाईकोर्ट बड़ निष्पत्ति। स्वामी बिना अनुमति में मुस्लिम महिला खुला तलाक नहीं पारिबे। गतकाली एक ऐतिहासिक राय में तेलंगाना हाईकोर्ट कहते मुस्लिम महिला मानकर खुला माध्यम विवाह शेष कर संपूर्ण एवं निःशर्त अधिकार अच्छी। यह सहित एथिपाई स्वामी अनुमोदन आवश्यकता नहीं। खुला होउछि इस्लामिक आईन अनुଯାयी छाड़पत्र एक पद्धति जो महिला निजे छाड़पत्र आरंभ करती साधारणतः तांकर मेहर अधिकार को छाड़ी देई। परवर्ती खबर, अमेरिका रे एंट्री पाई देखैबाको हेबो सोशल मीडिया हैंडल। सेपटे अमेरिका भिसा सुरक्षा प्रक्रिया को अधिक कड़ाकड़ी करी एक नूतन नियम लागू करिछि। एणिकी भिसा आवेदनकारी को गत 5 वर्षर समस्त सोशल मीडिया प्लाटफर्म यूजर नेम किंबा हैंडल कहबाको पड़िबो। गुरुवार अमेरिका दूतावास ए संपर्क सूचना दे कहिछि जे जदि कौनसी आवेदनकारी सोशल मीडिया सूचना लुचांती तेबे तांको भिसा केवल रद्द हेबो नाही बरं भविष्य में भिसा अयोग्य मध्य घोषणा करा जाय पारे। परवर्ती खबर, गुरुवार शेयर बजार में लक्ष्मीर आगमन। कारण चलित वर्ष सर्वोच्च स्तर में पहुंचला शेयर बजार। सप्ताहर चतुर्थ कारोबार दिन गुरुवार सेंसेक्स 1036 पॉइंट वृद्धि पाई 83,755 बंद होईछि। सेहीपरि निफ्टी मध्य 304 पॉइंट वृद्धि पाई 25,579 बंद होइथिला। सेंसेक्स 30 स्टॉक मध्यरु 22 वृद्धि पाई बेले 8 हार्स देखा मिलता। परवर्ती खबर, एनकाउंटर में 2 महिला नक्सल निहत। ओडिशा सीमांत छत्तीसगढ़ सुरक्षा कर्मी एनकाउंटर में 2 महिला नक्सल निहत। डीआरजी एटीएफ जवान ऑपरेशन सफलता मिली। घटनास्थल अस्त्रशस्त्र औषध एवं नक्सलवादी कागजपत्र जबत करपटे नारायणपुर जिला अबुझमाड जंगल में सुरक्षाकर्मी और नक्सल मुहांमुही होते। परवर्ती खबर, प्रबल वर्षा नहीं आज 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। राज्यर विभिन्न स्थान में मौसुमी वर्षा लगी रही बेले बंगोपसागर में सृष्टि होती घूर्णिबलय। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल में घूर्णिबलय सक्रिय रही। गुरुवार यह लघुचापर रूप नहीं पारे।
लघुचाप प्रभाव में 4टी जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सुंदरगढ़, संबलपुर, केन्दुझर और मयूरभंज जिले को ऑरेंज वार्निंग जारी कर प्रबल वर्षा नहीं 8 जिले को येलो वार्निंग जारी होती। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ 26ରୁ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ହୋଇଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ସେବା କରିବା ପରେ ଏବେ ଆଦାନୀ ପୁରୀରେ ତାର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଜୁନ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି କାମ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ବା ଜୁନ 30ରେ ହିଁ ପୂରା ହେବ। କାରଣ ଜୁନ 27ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ଜୁନ 28 ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଓ 29 ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଦିନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶନି ଓ ରବିବାର 2 ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୌ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ, ସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଉ 8ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବନ୍ଦର। ଘରୋଇ ବଜାରର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ହେଉଥିବା ମାଲ ପରିବହନ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଏବେ 13% ରହିଛି। ଏହାକୁ 33%କୁ ବଢ଼ାଯିବ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 50 ନିୟୁତ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ 8ଟି ନୂତନ ଅଣପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସେହିଭଳି ଜେଟି ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଢ଼ୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ 2036 ଏବଂ 2047ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅସଫଳ, କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୟରେ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆୟ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ଫୋନ କରି କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା। ସେପଟେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନନ୍ ଏସି ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 1 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହିପରି ଏସି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ପଇସା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧ ପଇସା ଅତିରିକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମାସିକ ଟିକଟ ଭଡ଼ାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ 3500 ଧନୀ। ଗତ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଥିଲେ 4300। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ 1,42,000 ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବେ। ଭାରତରୁ 3500 ଧନୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବେ। ଅବଶ୍ୟ 2024ରେ ଭାରତରୁ ଯାଇଥିବା 4300 ଧନୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ହେନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୱେଲ୍ଥ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ 2025 ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟେନରୁ ସର୍ବାଧିକ 16,500 ଧନୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କଲା ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରଣଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜ୍ୟର ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନୁଷିକ ଆକ୍ରମଣ, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଯାଇଥିବା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଏକ୍ସିୟମ 4 ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, 41 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା।
आम प्रति सेकेंड 7.5 किलोमीटर बेगर पृथ्वीर चारिपाख परिक्रमा करुचु। मो कांधरे थिबा तिरंगा मत मन पकाउछि जे मु आपण समस्तଙ୍କର सहित अछि। यह केवल मोर आईएसएस यात्रा नुहे बरम भारतर मानव महाकाश कार्यक्रम आरंभ। परवर्ती खबर माँ तारिणी वस्त्रालय गोदाम निया पोड़ीगला लक्षाधिक टंकार कपड़ा। विलंबित राति में भुवनेश्वर कल्पना छकरे थिबा माँ तारिणी वस्त्रालय गोदाम लगी निया। जड़े कर्मचारी को श्वासरुद्ध अवस्था उद्धार करिछि अग्निशम विभाग। सेपटे 4टी दमकल बाहिनी बहु उद्यम करी निया और धुआं को आयत्त करथिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर एसबीआई ग्राहकों पर एक गुरुत्वपूर्ण खबर। बैंक पक्षर जारी एक नोटिस अनुसार नेट बैंकिंग एवं अन्य डिजिटल सेवा जेपरिक योनो लाइट एवं यूपीआई सेवार प्रतिदिन निर्दिष्ट समय सामयिक समस्या देखा दे पारे। कारण एसबीआई डिजिटल प्लाटफॉर्म रे चलुवा टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन एवं मेंटेनेंस कार्य तार सेवा को अधिक सुगम एवं सुरक्षित करने नियमित भाव सिस्टम अपडेट करुछि। सेपटे यह सूचना एसबीआई तार ऑफिशियल एक्स हैंडल माध्यम जारी करिछि। परवर्ती खबर चाइना आगे पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री को धमक देला भारत। चीन रो किंगडाओ शहर में चलीथिबा सांघाई सहयोग संगठन प्रतिरक्षा मंत्री बैठक में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद उपरि आयोजक चाइना एवं पाकिस्तान को भर्सना करिसेंती। से कहिसेंती जे आमे आतंकवाद विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान जारी रखिबु। निर्देशकंक रक्तपात करुथिबा लोकों को आमे छाड़िबु नाही। किछि देश आतंकवादर समर्थक। यही गुरुत्वपूर्ण बैठक में पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री खौवाजा आसिफ मध्य उपस्थित थिले। पहलग्राम आतंकवादी आक्रमण पर भारत एवं पाकिस्तान मध्य तिक्त संपर्क मध्य प्रथम थर पर दुई नेता को एक मंच एकाठी देखा मिलता। परवर्ती खबर केंद्र सरकार नुआ नियम एणिकी 2 चकिया जान रे लागिबो टोल टैक्स। सेपटे सूचना मुताबक जातीय राजपथर टोल रे एणिकी 2 चकिया जान गुडी को मध्य टैक्स देबाको पड़िबो। जुलाई 15 तारिख रु एही नुआ नियम लागू हेबो। साधारणतः भावे 2 चकिया जान किनिबा समय रे टोल टैक्स आदाय करा जाय थाई। मात्र जातीय राजपथ रे यातायात करुथिबा 2 चकिया जान गुडी को ठारू टोल टैक्स निया जाय न थाई। केवल 4 चकिया जान बा अधिक चकिया जान गुडी को ठारू टोल टैक्स आदाय करा जाय थाई। किंतु नुआ नियम मुताबक 2 चकिया जान गुडी को पई फास्टैग माध्यम रे टोल भरणा करबाको पड़िबो। जेउ माने ई नियम को उल्लंघन करिवे सेमानक ठारू 2000 टंकार जरिमाना आदाय करा जिवो। परवर्ती खबर राज्यर प्रबल वर्षार संभावना। गृह और नगर उन्नयन विभाग पक्षर सतर्कता जारी। राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। एथिपाई राज्यर समस्त सहरांचल स्थानीय संस्था को सतर्क रहिबाकू एवं समस्त आवश्यक सतर्कता अवलंबन करने गृह और नगर उन्नयन विभाग पक्षर परामर्श जारी कर जाइछि। गृह और नगर उन्नयन विभाग प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी यूएलबी गुड़ी को संभाव्य जलाबद्ध अंचल जल निष्कासन निमंते आगुआ पानी पंप रखिबा सहित 24 घंटिया कंट्रोल रूम कार्यक्षम रखा निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। राज्य बढ़िबो चिंगुड़ी उत्पादन। वर्तमान वार्षिक जेतिकी चिंगुड़ी उत्पादन होउछि आसंता 10 वर्ष मध्य ताहा 9 गुण अधिक पहुंचब। एबे वार्षिक 1,60,000 टन उत्पादन होउथिला बेली 2036 रे 9 लाख टन चिंगुड़ी उत्पादन हेबो। रप्तानी मध्य वृद्धि पाइब आउ ओडिशार चिंगुड़ी देश विदेश में पहुंचब। एथिपाई राज्य सरकार प्रतिष्ठा करिबो ओडिशा चिंगुड़ी मिशन बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और झारखंड को मोदी सरकार बड़ उपहार। सेपटे केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते आज कैबिनेट बैठक में 3टी बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। पुणे मेट्रो संप्रसारण पर 3626 कोटी टंका मंजूर होइछि। द्वितीयतः झरिया झारखंड भूतल अग्नि निर्वापन एक बहुत पुराना प्रसंग। एथिपाई 5940 कोटी टंकार एक संशोधित मास्टर प्लान को मंजूर कर जाइछि। तृतीयतः आग्रारे 111 कोटी टंका व्ययरी एक अंतर्जातीय आलू केन्द्र प्रतिष्ठा कर जिवो। परवर्ती खबर बेहोश हेले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार कुमाऊं विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती समारोह अचेत हो पड़ती। कार्यक्रम को संबोधित करने पर धनखड़ मंचर तलू ओह्लाई दर्शकों मध्य बसिथिबा तांकर पूर्वतन संसदीय सहयोगी महेंद्र सिंह पाल निकट को आसीथिले। धनखड़ और पाल परस्पर को देखि भावुक हो पड़ते। कथबार्ता पर परस्पर को कोलाग्रत करते। यही समय पाल कांधर मुंड रखी धनखड़ अचेत हो पड़ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को 1 वर्षर सफलता पर प्रशंसा कले राज्यपाल। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभम पाटी मंगलवार मुख्यमंत्री को तांको बासभवन सौजन्यमूलक साक्षात करिसेंती। राज्य सरकार प्रथम वर्षर सफलता और
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାଇବର ଠକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାଲ ୱେବସାଇଟ୍ କରି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ନାଁରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର ସେଲ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 11ଟି ଜାଲ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ହଟାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ପୁଲିସକୁ ଏଭଳି 370ଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ। 243 ଆସନରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ଦଳ। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟିକୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ସମସ୍ତ 243 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଜନସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ ପାଳିତ। 108 ଜଣ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହେବାର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ 2025 ସ୍ଥାନୀୟ ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଇତିହାସର ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହି 108 ଜଣ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି।